Onano na soy, maya peyabak kikayunan. Friend alam gagawan, alakang rason, para i-alben video ko hihihe. Bumili ako sa Shopee ng pamasko ng 2 kong pusa. Ito ay isang apartment nila na 4 ito. Idas kuning kahon soy akakit yun naman ni obvious naman paglasakan kihihihi. Karagol na pamuning ning kahon lamo pambalikbayan o siya hihihi. Egg tornilyo kunala soy ring bitis na hihihi. Ing ginamit kong tools all-in mo soy. Pamalipitan memo soy makanyan mo patugotnan hanggat imalostret hihihi. Kapapan mula ring basbos, lamo mangapkap kang pitakang bulbulin soy hihihi. Pekat tanala ring kayang tagyang soy bang sumyas ni pundasyon soy hihihi. Pispas kung king sahig soy bang celeste ni hihihi. Penggap kap kula pasibayo ring basbos soy hihihi. Jurut pa opposite clockwise soy hihihi. Kakatas ni soy lamo akakit kuna ing epektu ning tikal soy kakajurut kreng tornilyo hihihi. Ay nikat naning misis ing lawanit na soy ken lamag kwarto, ring pusa pat sa bisa lang jigjig soy hihihi. Woohoo! Yay! Oita napen alapaman linib ni ing mabulbul kung pusa excited yapak ako soy hihihi. Ekat 10 king dingding soy pota ako ing pekat ning asawa. King dingding soy masakit na hihihihi. Oyan na soy ikyatan din ring mabulbul kung pusa ing mini sogo da hihihihi. Mimisip ko pinsoy kung dinan king danom ing bolda bang darakal ing dinat pagmigtampisaw na hihihihi. Atin lang malating lamo bayag punching bag soy hihehehe. Oita na soy penumbuk nan ing makalambitin soy hihehehe. Dakal ay salamat king pamanalbi karing bulbulan kung pusa soy hihehehe. Nung minabot ka king video kung ay ni soid kal ay salamat at akapalid ka buntok bagya hihihihi. Paki-follow muna ko soy para kal kapa ayalbi makanining video. Kaya paki-share mi bang mikaswalu kung bagya keka damo hihi.